Ambalama ka TV jabarani filaba folle tanani wala nyundo ambo sugandi kadi au bala jele mabumu nyama dalilo amfani wati na amba funguni auka bamaka kuna funi wati sile ye hayau bismillah. An fɛ ka iba jabate ya walasa buna adamadenw bɛ se ka lafiya sɔrɔ kɛnɛya nasira fɛ cogo min furakɛli koɲɛw la n'i y'a ta ka jateminɛba ye k'a fɔ ko min ye mutualité mɔgɔw ye olu ni u dɛmɛbaa jɛkulu ani u ni kulu minnu kɛmɛ ka u bolo di ɲɔgɔn ma u ye lajɛ belebeleba dɔ boloda ka kɛ kalan ye ka ɲɛsin kɛnɛya tigilamaw ani kɛnɛyasow bɛɛ lajɛlen ma cogoya min na buna adamadenw bɛɛ lajɛlen bɛ se ka kɛnɛya la k'i ka sɔrɔ cogoya min na lajɛ min ni a bɛ ka kɛ centenaire kɔnɔ an bɛ waati min na ko min n'a bɛna kɛ tile saba lajɛ ye ka ɲɛsin nin wale kofɔlen ma o hukumu kɔnɔna la n'i y'a ta ka jateminɛ i b'a ye k'a fɔ ko fɛn kɔni ye olu ka dɛmɛbaa jɛkulu bɛɛ lajɛlen a yira k'a fɔ ko kɛnɛya la k'i ka ko o na di maliden bɛɛ lajɛlen ma kɛrɛnkɛrɛn ma o tumana min kɔni an ka kunnafoni ɲinaw ye Abibatu Jakite a n'a ka jatala Amadu Ɲani olu tun bɛ kɛnɛ kan u ye jaa minnu sama ma sereyalila an ka jɛ ka ɲɛmada o fɛ. An nana bi ka tile saba ɲɔgɔn ye daminɛ Kayi centenaire la ni CESCOM tigilamɔgɔw ye an ka tile saba ɲɔgɔn ye min na tali kɛ fɛɛrɛ min n'o sigilen don sen kan jamana yɛrɛ fɛ jamanaden bɛɛ ka se ka furakɛli sɔrɔ nɔgɔyara musaka ko sira kan furakɛli lakika fana o ka se ka sɔrɔ o furakɛli lakika o tɛ sɔrɔ ɲɛsin ma ni furakɛli tigilamɔgɔw tɛ dɔgɔtɔrɔw tɛ olu ka se ka furakɛli jolenw kɛ mun b'a to musakaba bɔ tɛ se bana bɛ mɔgɔ mun kan o ka se ka furakɛ ka kɛnɛya nɔgɔyara bi an ka laɲini de ye o mɔgɔ mun ka kan ka ye mutuelle tɔn na o bɛɛ ka se ka don mutuelle tɔn in kɔnɔ jateminɛw y'a ye k'a fɔ kɛmɛ sigira sigikɛnin don ka mɔgɔ mun kɔnɔ mutuelle tɔn kɔnɔ sɔrɔ t'a ma 5 sɔrɔ fɔlɔ a dun laɲiniba ye mun ye que bɛɛ lajɛlen ka se ka furakɛli sɔrɔ nɔgɔya la o tɛ sabati anw ka jamana kɔnɔ cogo si ni mutuelle ko ma sira sɔrɔ. An fɛ Kayi mara kɔnɔ Logo commune na dugu min bɛ ni o ye Maalu ye i b'a ye k'a fɔ ko jɛkulu belebeleba min bɛ ni olu ka baara bɛ ɲɛsinnen ɲɛtaga ni yiriwa sabatili ko ɲɛw ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la ni o ye ladi mɔgɔw ye association pour l'espoir et le développement i b'a ye k'a fɔ ko olu ni JRDR kɛlen k'u bolo di ɲɔgɔn ma u ye lajɛ belebeleba kɛ ka ɲɛsin lakɔlidenw ma kɛrɛnkɛrɛn ma kalandenw bɛ se ka u ɲɛsin sɛnɛ kalancogo ɲuman ma cogoya min na a kɛnɛ kan an ka kunnafoni ɲininaw tun bɛ Abibatu Jakite a n'a ka jatala Aruna Kulubali an ka ɲɛmada u ka sɔrɔlenw fɛ. Maalu yan bi n'o ye commune de Logo ye donc kana lancement kɛ journée internationale de l'environnement association ensemble pour l'espoir et le développement ani JRDR ka tɔgɔ bolodima kɔnɔ donc sous un peu la supervision de la mairie pour faire kana lancement kɛ an ka produit min bɛ an ka produit maraîchers k'u utiliser ka baara kɛ k'a sɔrɔ i ma engrais k'a la an yɛrɛ ka falibo an ka nɔgɔ min b'an bolo yan k'olu promotion kɛ parce que a yirala k'a fɔ ko engrais a kɔlɔlɔ ka bon santé ma kojugu. Merci. Association jɛkulu mun don a bɛ Faransi a bɛ Mauritanie a bɛ Sénégal a bɛ Mali la donc bi an bɛ yan journée dɔ de Komokari hokumu kɔnɔna la n'o ɲɛsinnen don sigida lakanali ma n'an b'a fɔ o ma journée internationale de l'environnement o journée internationale de l'environnement fête ɲɛnajɛ la ani baɲumankɛ baarakɛyɔrɔ dɔ ye bolodi ɲɔgɔn ma kɛ n'o tɔgɔ ye JRDR ye pour que an ka se ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ mun bɛ se ka kɛ sababu ye denmisɛnninw u bɛ se k'u sen don an ka nakɔ baara technique kɛcogo la n'o ye engrais tubabu nɔgɔw bɛ se ka kɛlɛ cogoya min na an bɛ se ka an segin ka na ka ɲɛsin farafin nɔgɔ ma walasa an ka kɛnɛya ka se ka sabati an ka sigida ka se ka sabati ani o produit o nakɔ fɛn minnu bɛ bɔ an ka nakɔw kɔnɔna la yan an bɛ se k'u jago k'u feere anw yɛrɛ fɛ yan ni k'a sɔrɔ a ma kɛ an ka sen bɔ an kɔnɔkɔrɔ ka taa fo Kayi sira a ka jan et puis sira man ɲi et puis ça contribue aussi a bɛ pollution de l'atmosphère kɛ n'o fana bɛ kɛ sababu ye ka na ni changement climatique ye wagati yɛlɛmali ye ka tile kalaya donc o fana bɛɛ ye sababu ye mun bɛ jouer mɔgɔw ka kɛnɛya kan kɔlɔlɔ b'a bɛɛ lajɛlen na donc an nana yan bi pour que ani école ani denmisɛnninw ani denmisɛnnin somɔgɔw an ka se ka ɲɔgɔn masala ka ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔn pour que bɛɛ bɛ se ka fɛɛrɛ kɛnɛ sɔrɔ bi tɛmɛlen kɔfɛ ka se ka baara kɛ ka nakɔ kɔnɔ k'i yɛrɛ nafa ka sigida nafa ka commune nafa ka jamana nafa an na kun y'o de.
n'o tɛmɛna ka bɔ yen halisa an fɛ Kayiba Jabate ya sifinnakaw ka baara ko ɲɛ ɲɛnabɔ jɛkulu ni o ye APJ ye min sigilen don jamana yɛrɛ fɛ jamana fan bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la olu ni kalansow ye wolo di ɲɔgɔn ma ka se ka lajɛ belebeleba kɛ lajɛ min ni a kɛra IFP kɔnɔna la ka bɛn ni juin kalo ye tile 4 ye san 2021 lajɛ in kɛnɛ ka sa i b'a ye ka fɔ u ye hakilina falen caman kɛ min kɔni ye lakɔlidenw u bɛ se ka u ɲɛsin fɛn min ye kɛnyɛrɛye baaraw olu sabati cogoyaw ma cogoya min na Siranto Darame ale ni Amadu Ɲan tun bɛ a kɛnɛ kan u ye jamu sama ma an ka jɛni ka ɲɛmada olu fɛ. APJ mɔgɔw y'an wele sɔgɔmada in na k'an ka n'u dɛmɛ ka denmisɛnninw kuma ɲɔgɔnya ka denmisɛnninw sɔn hakili la ka ko yira denmisɛnninw na u bɛ se ka baara sɔrɔ cogo min n'u tilal'u ka kalanw na an ye mɔgɔ 200 sɔrɔ sɔgɔmada in na k'olu fara ɲɔgɔn kan olu bɛɛ ka kalan kan ka ban ɲina o mɔgɔ 200 ninnu an bɛna kuma u fɛ u k'u jigi da u yɛrɛ kan ka baara ɲini u kan'u jigi da k'a fɔ ko jamana de bɛna bɛɛ ta ka don baara la jamana tɛ se ka bɛɛ don baara la donc an bɛ ka kuma u fɛ ka siraw yira u la sira minnu b'a to u bɛ se ka baara ɲini u yɛrɛ ye ka sɔrɔ u m'u sigi ka jamana makɔnɔ. An nana campagne de sensibilisation de kɛ sur l'entrepreneuriat n'a bɛ fɔ yɛrɛ kɛnyɛrɛye baara donc an nana o de ɲɛf'u ɲɛna walasa n'u bɔra u kana taa fɔ k'u bɛ t'u sigi so k'u jigi dan dɔrɔn ko gouvernement ka fonction publique concours lancera bien collectivité concours lancera k'u jigi d'o kan u ka se ka wuli u yɛrɛ ka essayer ka fɛn dɔ k'u yɛrɛ parce que bi gouvernement y'a yira k'a fɔ ko fɛn o fɛn bɛ se k'a to ni denmisɛnninw baden denmisɛnninw caman bɛ se ka baara sɔrɔ kɛnyɛrɛye baara de donc an bɛ yan sɔgɔmada in na o hakimu kɔnɔna de la k'a ɲɛf'u ɲɛna gouvernement yɛrɛ fɛn minnu bila sen kan n'a bɛ se k'u dɛmɛ ka se k'u ka entreprise créer n'o bɔra la gouvernement ka cakɛda minnu bɛ yen n'o ye APJ ye n'o ye FAPA ni ONG n'u ka se k'u dɛmɛ k'u yɛrɛ ka baara créer u ka se ka taa yen walasa u ka se k'u kuma ɲɔgɔnya u ka se k'u dɛmɛ k'u yɛrɛ ka projet réaliser donc an ka sɔgɔmada in na baro ani terminalisiw minnu bɛ IFP kɔnɔna na a fanba bɛ tali ko de kan n'a bɛ fɔ ma entrepreneuriat jeunesse. O tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen i b'a ye k'a fɔ ko min kɔni ye an ka jamana furancɛla fanga maa min bɛ a kunna an bɛ don min na ko bi o de ye colonel Asimu Goyita ye ale yɛrɛ min ka qualification kɛra ni ka serment prêté ka bɛn kununko ntɛnɛndon ma juin kalo tile 7 diɲɛma kɛra a seere a ka ja farafinna ni farajɛla bɛɛ lajɛlen bi bi in na an bɛ don min na ko bi jamana ɲɛmaa min bɛ faso Maliba bolo furancɛla fanga hukumu kɔnɔna la o de ye colonel Asimu Goyita ye. Fanga ɲinitɔ min bɛ an ka faso Maliba kɔnɔ ni o ye URD ye u ka fédération Kayi mara kɔnɔna la u ye u ka lajɛ belebeleba kɛ ni o y'u ka conférence régionale ye lajɛ min ni a kɛra ka bɛn min kɔni ye sibiri dɔ tɛmɛnen juin kalo tile 6 san 2021 lajɛba in kɛnɛ ka sa i b'a ye k'a fɔ ko fɛn kɔni ye kuma caman ye u ye o fɔ u ka tɔndenw ɲɛna ni ka hakilina falenfalenw kɛ a kɛnɛ kan min ye an ka kunnafoni ɲinina Basiru Kanute a n'a ka jatala Amadu Ɲan u ye jamu sama ma serial la an ka jɛni ka ɲamada olu fɛ. Sigi nin ye fédération ka sigi ye an ka parti an organiselen don ka fédération dilan région mun bɛ tɔgɔ la donc ɲinan sigi an y'a kanu an k'an ka rentrée parlementaire kɛ conférence dɔ ye o ka kɛ Kayi kɔnɔla la donc o de y'a to bon section 7 mɔgɔw bɛɛ bɛ yan bureau national mɔgɔw bɛ yan fédération mɔgɔw bɛ yan ka na ɲɛfɔ tɔndenw ye ka fɛn f'u ye u bɛ se ka min mɛn ani yamaruya min ni bureau national y'a ta n'an bɛɛ ka kan ka baara kɛ a hukumu kɔnɔ donc bi ta tun ye o de ka ɲɛfɔli k'u ye an ka an cɛsiri ka parti ɲɛnamaya kosɛbɛ bon dɔw da donna candidature la an ma se o ma fɔlɔ fɛn bɛɛ n'a wagati dɔ wagati min n'an b'a la sisan o ye de ka parti ɲɛnamaya ka structure kuraya mɔgɔ kura minnu don ka place d'u ma ka mɔgɔw bila baara la sani kalafili ka se ni o wagati sera tuma min na ni mɔgɔ min b'a fɛ ka k'a ye i b'i kanbɔ n'i ye kanbɔ parti ye yamaruya min di ko a bɛ sugandi cogo min na n'ala y'a k'i min garijigɛ a bɛ kɛ o tuma na an b'an da dɔn o fana la mais bi ta kɔni ye an ka rentrée politique don rentrée politique régionale o de y'a to an b'a fɔ ka fɛrɛnfɛsɛ kosɛbɛ Kayi section dɔrɔn ta tɛ dɛ Kayi région de Kayi bɛɛ dɔn o de y'a to u ye section 7 in bɛɛ tɔgɔ fɔ a bɛ ka mɔgɔ bɛɛ yan. An filɛbaw nin bɛ dansigi ni waati in bamanankan kunnafoni la minnu farala ɲɔgɔn kan kunnafoni di so ɲɛmaayaso fɛ ka bɛn ni sanga in ye o tuma an b'a fɔ ko aw ni cɛ Kayi TV jabaranin sugandili la walasa aw ka kunnafoni la k'i ka sɔrɔ a waati la a kan bɛn diɲɛ waati wɛrɛ bamanankan kunnafoni ale gun kan.